एंड ओके मैम, जेकब जी और राजा बाबू जी से बता देना कि आई एम ओके। ओके ओके, ज़रूर बता देंगे। और तुम जाओ, तुम अपना स्टाडी कर लो। সৌমেন মা বলে ডাল খাওয়া ভালো। হ্যাঁ, ডাল খাওয়া অবশ্যই ভালো। ডাল না খেলে আমরা ডাল হব কোত্থেকে? ডাল খাওয়া তো অবশ্যই ভালো। হ্যাঁ, মুড অফ কেমন যেন, মেয়ের জন্য একটু মন খারাপ লাগছে। ডাল খাও তাই বেশি করে। হুম। না, ডাল খাওয়া তো অবশ্যই ভালো, ওটা কোনো কথা না, কিন্তু রোজ রোজ তো আর ভালো লাগে না। आप क्यूट हो जी, थैंक यू जी सर। মেয়েকে মিস করছেন? হ্যাঁ, আসলে এই অকেশনগুলোতে বেশি মিস করি। ও থাকলে ওর জন্যই তো সমস্তটা হয়, বা ও থাকলে হয়তো ওকে নিয়ে একটু বেড়াতাম, একটু নতুন জামা কাপড় দেওয়া। তো ওকে বলেছিলাম তুই একটা নতুন জামা কিনিস, ওখানে পরিস। নতুন জামা কাপড় ওর কাছে আছেও, কিন্তু ও বলে আমি নতুন জামা পরে যাবোটা কোথায়। আমি তো লাস্টে জলের মতন খেয়ে নিই, আমিও বাটি ধরে চুমুক দিয়ে খাই। আই লাভ ইউ জিউ। সুকুমার কোলে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই ম্যাডাম, আপনারও সপরিবারে ভালো থাকবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ সুকুমার। আপনিও ভালো থাকবেন আর আপনার পরিবারও অনেক 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 ভালো থাকুক। আজ দেখি তুমি সব কিছু ভুল দেখো। কী করলাম আবার? আবার কী করছি বলো তো? ডাল খাও ভাই বেশি করে, তাই তো দেখলাম, ডাল খাও ভাই বেশি করে। হুম। হ্যাঁ, হয়েছে, অল্প কথা হয়েছে। আর আমি দূরের জিনিস জিনিস পরতে পারছি না, চশমা নিয়ে বসতে হবে। হুম। आई लव यू टू। आज मुरझा हुआ फ्लावर जैसे क्यों लग रहे हो? क्योंकि हम मुरझा गए हैं। क्रेजी बॉय। गुड इवनिंग। लाइक कौन करेगा? आते ही लेग पुलिंग शुरू हो जाता है तो लाइक कौन करेगा? लाइक कर दीजिए। हम आज मुरझा गए हैं। ज़्यादा ज़्यादा जल खाओ। तो खिल जाएंगे। विथ नॉट ड्यू परमिशन। परमिशन लेना पड़ता है मेरा। वाओ, वेरी नाइस। और आज आपका जो पार्टनर है अभी तक नहीं आए हैं। তোমার চশমার প্রয়োজন? চশমা আছে, পড়ি না। বাড়িতে গেস্ট এসেছে তাই বিদায়। হ্যাঁ, ওকে, টাটা। वेयर इज़ मिस्टर रजन? मुझे पता नहीं, आई डोंट नो कहाँ है। ढूंढिए आप, आपका पार्टनर है। जेकब जी भी आज गायब है। जो कोई भी फ्रेंड नए आ रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। Every day he told in meeting but I think he हाँ, हो भी सकता है। रोज़ एक ही देर पहनती हो जी। क्या? रोज़ एक ही देर पहनती हो जी मतलब समझ में नहीं आया। ड्रेस के बारे में बोल रहे हो क्या? नहीं, ड्रेस एक ही क्यों पहने? कलर देख के आपको फ़र्क नहीं पड़ता है क्या?